Kaubuhon kay ko. Never rising. See ya around. Thank you, Papi J. Time and time and. Kaubuhon kay ko, wait lang. Better munch some snack. Have a good one. Thank you. Snack. Wait. Let me check my time. 48. Kamay na lang 10. For 12 minutes. 12 minutes. I have Mentos. Wait. Mentos. This one. This. SMR. This. Kanina lang. Kasi spy, ano na siya ka ng tamis. This is so sweet. Para di mag-dry, no? Sakto. Wala. Karon pa lang yun ko giubog yun for the whole year. Karon pa jud. I'm so pretty cute. Ikaw last month. I see. Dili ni mo month last month. Dili ni mo month last month. Grabe bitaw ang ubo, no? Kay sakit sa ano ba? Dugay bitaw siya mawala. Oh, grabe ha, oy. Grabe yun. As in, like, literal. Dugay ka siya mawala. Angel. Never. Nga ang pinaka-the worst pag yun mo, kay parang inig-ubo, ni. Kanagan mga bunol ni mong derig inubo, sakit na kayo siya. 9 minutes na lang, bo. Give me 9 minutes. Kaif, mustn't force. Sige kag inom cold water. Mopod! Sige kag inom og cold water. Well, nag-ubo ko motong dugay kay siyang nawala. Motong karon, nag-decide na jud ko nga, mag-warm na lang yun. Hi!